الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواد بلند جم کا کریم نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلولا لہی بالغ العلا
بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں یاد تیری دو میں دیوان بولے آوی جا ہن آوی جا واللیل زلفاں والے وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا بالا غلولا لہی کشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے یہ وظیفہ ہے بندہ ہر پریشان ہے یہ وظیفہ پڑھے انشاءاللہ مشکلیں جو ہیں وہ آسانیوں میں بدل جائیں گی آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میں نے جب زبان سے یوں کہا صلو علیہ وآلہ 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 اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروراں حامی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور کی بارگاہ میں جتنی بار بھی ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی ہمارے اوپر اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا تو حضرت علیہ السلام کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین بزرگوں عزیز ساتھیوں رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تو آج کا ہمارا موضوع آج کا عنوان ہے صلہ رحمی یعنی کسی کو معاف کر دینا اس کے متعلق ہم سنیں گے کہ ہم کسی کو معاف کریں گے اس پر اللہ کریم کتنا اجر اور کتنا ثواب عطا فرماتا ہے تو پہلا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان
तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हजूर का ये खूबसूरत पैगाम मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, जितना भी हो सकता है। फरमाया सलाम में पहल करो। जो फरमाया कि पहले दूसरे बंदे को सलाम करेगा कि उसको अल्लाह करीम ज़्यादा अजर और ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। तो सलाम के अंदर हमारा यह तलफ़ुज़ भी ठीक होना चाहिए। सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम नहीं कहना चाहिए, इसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं, बजाय दुआ के बद्दुआ हो जाती है। तो सही तलफ़ुज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई तुझ पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हों, अल्लाह की तरफ से तेरे ऊपर बरकतें नाजिल हों। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है। कोई जानता है नहीं जानता, जिसको भी हम सलाम करेंगे तो जो पहल करेगा उसको ज़्यादा नेकियां मिलेगी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, कुरान पाक के अंदर फरमाया गया व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। फरमाया जो तुम्हें पहले सलाम करे, यानी किसी ने तुझे कहा अस्सलाम वालेकुम, आगे कुछ नहीं कहा, फरमाया जो बंदा जवाब देने वाला जो खूबसूरत अल्फाज के साथ उसको जवाब दे, कहे वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाया कि सलाम को आम करो, हर एक को सलाम करो। दूसरा फरमाया अगर कोई बंदा ज़रूरतमंद है, कोई भूखा है बेचारा, वाकई उसको खाने की ज़रूरत है, तुझे अल्लाह ने रिज़्क दिया है, फरमाया कि भूखों को खाना खिलाओ, जितना हो सकता है उनको खाना खिलाओ। और दूसरा फरमाया मुआफ़ करने की अपनी आदत अपना लो। कोई भी तुझे कुछ कहे, फरमाया कि तू उसको माफ़ कर दे, फरमाया कि तू उसको माफ़ करेगा तेरा अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह। ये माफ़ कर देना रब की बड़ी आदत है, करीमी है वो ज़ात, वो बहुत जल्द अपने बंदों को माफ़ कर देती है। हम बंदे हैं अना में पड़ जाते हैं, साल हाँ साल गुजर जाते हैं, लेकिन रब फरमाता है मेरे बंदे माफ़ करने की आदत अपना ले। वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास। फरमाया कि अल्लाह वालों की निशानी ये है, वो फरमाया गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। फरमाया कि गुस्से को वो कंट्रोल कर लेते हैं। फरमाया कि फिर दूसरे अपने मुसलमानों को वो माफ़ कर देते हैं। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया माफ़ करने की आदत बना लो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम ये नरम लहजा इख्तियार करोगे, सिला रहमी के साथ अपने बहन भाइयों के साथ पेश आओगे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे ने ये काम कर लिए, सलाम को आम किया, भूखों को खाना खिलाया, सिला रहमी के साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ पेश आया, तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं फिर अल्लाह करीम की तरफ से उस बंदे को इनाम क्या मिलेगा। फरमाया कि अल्लाह उसको कहेगा ऐ बंदे सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जा। फरमाया ये इनाम ये सिला रब की तरफ से मिलेगा जो भूखों को खाना खिलाए, सलाम में पहल करे और फरमाया मोहब्बतें बांटे, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देगा। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहर है। फरमाया ये आदतें तुम अपना लो, मेरा रब तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। दूसरा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम का खूबसूरत पैगाम हमें सुनाते हैं। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तुम में अगर कोई बंदा नाराज़ है उससे जल्दी सुलह कर लो। देखिए ना, हम जितने बैठे हुए हैं ऐसे सहाबाए किराम भी बैठे हुए थे। हजूर ने इतना ही इरशाद फरमाया कोई नाराज है तो उससे सुलह कर लो। तो हजूर के एक सहाबी उठकर फौरन चले गए, फौरन अपने घर में चले गए। अब सहाबाए किराम को बड़ा तज्जुब हुआ, आखिर इस बंदे को क्या बना। अभी हजूर ने ये जुमला ही तो बोला कोई नाराज है तो उससे सुलह कर लो। वो सहाबी फौरन उठे, अपने घर में चले गए। अब जब घर से होकर फिर वापस आते हैं तो दोस्तों ने पूछा यार हमारे पीर भाई, सहाबा इकराम ने पूछा भाई तुम्हें क्या बन गया था।
हजूर ने अभी इतनी ही गुफ्तगू फरमाई थी, कोई नाराज है उससे सुलह कर लो, कोई नाराज है उसको माफ़ कर दो, उसने पहल करो माफ़ी के अंदर। फरमाया कि अभी हजूर ने इतनी ही बात इरशाद फरमाई थी तो तुम फ़ौरन क्यों चले गए थे। अब सहाबी के जुमले सुनिए, कहने लगे जब मेरे नबी ने फरमाया ना कोई तुमसे नाराज़ है तो मुझे फ़ौरन याद आ गया मेरी खाला मुझसे नाराज़ है, मेरी खाला मुझसे। मैंने कहा हजूर का फरमान सुना है और हजूर का उम्मती होकर फिर इस पर अमल ना करूं। कहते मैंने जैसे ही हजूर का ये फरमान मेरे कानों तक पहुंचा कि कोई नाराज है तो मुझे फौरन याद आ गया कि मेरी खाला मुझसे नाराज हैं। तो मैं फौरन अपनी खाला जान के पास गया कि खाला जान अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, खाला मुझे माफ़ कर दे, खाला मुझे माफ़ कर दे। तो मैं माफ़ी मांगने के लिए गया था, ये शिकवा गिला ख़त्म करने के लिए गया था, अपनी खाला से सुलह करने के लिए गया था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर अपने गुलामों को कितने इनामात से नवाजा। फरमाया कि तुमने पहल की है सुलह के अंदर, अल्लाह तुझे बहुत ज़्यादा बरकतों से नवाजेगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा सिला रहमी करता है, बड़ा तवज्जो तलब ये हजूर का फरमान है। आज हमारा एक खानदान तो क्या, बस्ती तो क्या, पंजाब क्या, पूरा पाकिस्तान के हालात हमारी आंखों के सामने हैं। किस मोड़ पर लाकर इन लोगों ने हमें खड़ा कर दिया। लेकिन हजूर का फरमान सुनिए, ये शहर, ये बस्तियां, ये खानदान, घर आबाद कब होते हैं। आज हर बंदा अपने घर में गौर करे, मेरे घर के अंदर कितनी की रौनक है, मेरे घर के क्या हालात हैं, मेरे खानदान के क्या हालात हैं। और हजूर की इस हदीस को बार बार अपने दिल की तख्ती पर तहरीर कर लेना और बार बार इसको पढ़ना और सुनना कि हजूर ने क्या इरशाद फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो लोग सिला रहमी को अपना लेते हैं अल्लाह उस शहर को आबाद फरमा देता है। फरमाया वो बस्तियां आबाद हो जाती हैं जहां लोग एक दूसरे के साथ नरम लहजा इख्तियार करते हैं, एक दूसरे को माफ़ी की आदत बना लेते हैं। अगर रहते हुए किसी से ऊंच नीच हो जाए, फरमाया कि उस बात को सदियों तक नहीं लेकर जाते, सालों तक नहीं लेकर जाते, उसको जल्द से जल्द सियाने बंदे बैठकर फरमाया दोनों की सुलह करवा देते हैं। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते जहां ये आदत अपना ली जाए, जिस खानदान के अंदर जब लोगों का रवैया ये होगा कि नहीं भाई अगर किसी से गलती होगी है, मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, मैं जल्दी माफ़ी मांग लूँ। जिंदगी का कोई पता नहीं कब ये सांसों की माला टूट जाए और कब तक ये चलेगा। ऐ इंसान तू है क्या, खाक का पुतला है, किस चीज की तुझे अकड़ ने लिया मारा है। फरमाया कि जब बंदा मर जाता है मनो मट्टी के नीचे दफन, कहाँ गया गरूर, कहाँ गई अकड़, कहाँ गई अना, सब कुछ ख़त्म हो गया। हजूर इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि जो बंदा अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ सिला रहमी के साथ पेश आता है तो हजूर की यह हदीस है, फरमाया कि वो ख़ानदान भी आबाद हो जाता है, वो पड़ोसी भी आबाद होता है, उस घर में भी बरकतें होती हैं। फरमाया कि पूरा शहर जो पूरी बस्ती जो है अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हर तरफ सुकून ही सुकून होता है। मेरे भाइयों हर बंदा इस बात को समझेगा। आज लोग हज़ारों के लाखों में पैसे कमा रहे हैं, रोता है तो इस बात पे कारी साहब सुकून नहीं ज़िंदगी। लाखों बंदा कमा रहा है लेकिन सुकून की नींद नहीं आती, सुख का सांस नहीं आ रहा, हर तरफ से टेंशनों ने घेरे रखा है। रात को सोते हैं चीज़ों के रेट कुछ और होते हैं, सुबह जब उठते हैं तो चीज़ों के रेट कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। टेंशनों को इंसान को हर तरफ से घेर रखा है। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें पहले सारी बातें बता कर गए, लोगों समझो कुरान पर अमल करना, मेरे फरामीन पर अमल करना, तुम्हारी ये ज़िंदगी भी सौखी हो जाएगी, जो कब्र के मामलात हैं फरमाया वो भी सौखे हो जाएंगे। और जो मैदान महशर का दिन होगा मेरे भाई, आज अगर लाइट बंद हो जाए तो हमारा दम घुटता है, जी घबराता है। तो मेरे भाइयों कभी हमने इस बात की भी फिक्र की है, कभी हमने सोचा है जब हमारे अपने ही हाथों से मनो मट्टी के नीचे
तने तनहा छोड़ कर आ जाते हैं। वहाँ ना कोई बल्ब, ना कोई विंडो, ना खिड़की, ना कोई दरवाज़ा। हाँ मेरे भाई, अच्छे बुरे अमाल होंगे, अच्छे अमल होंगे तो वो जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। वो कब्र फरमाया जन्नत का घर बन जाता है, वगरना फरमाया कि बुरे अमाल हुए फिर तुझे अजाब का सामना करना पड़ेगा। मेरे भाई, आज हम कमरे के अंदर बैठे हैं, विंडो भी लगी है, दरवाजे भी लगे हैं, लाइट बंद हो जाए तो जी घबराता है। तो मेरे भाई, बात करने का मकसद, कभी हमने कब्र के बारे में भी सोचा? सोचे कि हमने कब्र के अंदर जाना है। ये दुनिया का ड्रेस चंद दिन का है, हमारा पक्का ड्रेस कब्रिस्तान ही है, जो हमारा मुस्तकिल पता है, जहां हर एक ने जाना है। तैयारी ना भी हो, जाना फिर भी पड़ेगा, क्योंकि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। फिर आगे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनिए, अगर हम चाहते हैं हमारे घर में बरकत हो, हर बंदे की ये सोच है मैं कारोबार करता हूँ, मेरा कारोबार दुगना चुगना हो जाए। सुनिए हजूर का फरमान, अगर चाहते हो तुम्हारी रोजी रोटी में बरकत आ जाए, घर में बरकत आ जाए, घर में सुकून आ जाए, घर के अंदर रब की रहमतों का नुज़ूल हो जाए, तुम्हारी जिंदगी सौखी हो जाए और तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमा बरदार हो जाए। आज बंदा रोता है जी औलाद बात नहीं मानती। मैंने कहा ऐ मुसलमान, तू बता, तू रब की कितनी मानता है? तूने कुरान पर कितना अमल किया है? तूने हजूर की हदीस पर कितना अमल किया है? और भाई, जब हम रब की नहीं मानेंगे तो फिर हमारी औलाद हमारी कहाँ मानेगी? हजूर की हदीस सुनिए, अगर चाहते हो तुम्हारे रिज्क में बरकत हो, अल्लाह तुम्हें और रिज्क अता फरमाए, तुम्हारी औलाद के रिज्क में भी अल्लाह और बरकतें पैदा कर दे, तुम्हारे कारोबार में भी अल्लाह और बरकतें पैदा कर दे, तो हजूर का फरमान सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों के साथ सिला रहमी के साथ पेश आता है, लोगों को मुआफ कर देता है, हजूर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उसकी रोजी रोटी में बरकतें पैदा कर देता है। सुभान, प्यार से कहिए ना सुभान अल्लाह। हजूर इरशाद फरमाते तेरी रोटी विच भी बरकत आ जाएगी, तेरे घर दे विच भी रब दी रहमतां दा नज़ूल होवेगा, जिदों फरमाया तू लोकां नूं माफ करेगा। आओ इमामुल अंबिया दे गुलामो प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने किंज लोकां नूं माफ कीता है, किवें अल्लाह करीम दे महबूब अलैहिस्सलाम ने साडे वास्ते की कुल गल्लां इरशाद फरमाईयां ने। वादी तैफ दा वाक़या लोगों साडीआं किताबां दे विच मिलदा है, बच्चे पढ़दे ने, साडी सासां गुजरदियां जा रहीआं ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम लोकां नूं तबलीग करन वास्ते निकले ने, लोगों समझा रहे ने, लोगों अल्लाह की इबादत करया करो, कुरान ते अमल करो, शरीयत ते अमल करो, मैनू अल्लाह दा नबी मान लो, फरमाया साडा कलमा पढ़ लो। लोगों किताबां दे विच असां पढ़िया है, हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम लोकां नूं तबलीग पे फरमांदे ने, और लोगों सीधी राह ते आ जाओ, और चंगे काम करया करो। फरमाया तुसी शरीयत ते चलोगे, कुरान दे मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे फरामीन ते चल के जिंदगी गुजारोगे, फिर मैं थोड़ी आ भी जिंदगी सौखी हो जाएगी, अगली जिंदगी भी सौखी हो जाएगी। लोगों हुण तेरे ते मेरे लजपाल आका करीम अलैहिस्सलाम लोकां नूं दीन दियां गल्लां दस रहे ने। अज साडी कौम नूं पता नहीं की बन गया, लोगों असी दीन वास्ते किन्ना क टाइम कढ रहे हैं, अपनी औलाद नूं दीन ते किन्ना क चला रहे। सोचण दी गल है, बार बार सोचण दी गल है। हर मापियां नूं बड़ी ख्वाहिश हुंदी है मैं दुनिया तो जावां, मेरा बड़ा बिजनेस होवे, औलाद वास्ते कारोबार होवे ना। मेरे वीर मैं क्या ये भी गल्लां सोचिया कर, कदी ये भी सोचिया कर मैं दुनिया तो चलिया जाना है, मेरी औलाद नमाज पढ़दी होवेगी, मेरे वास्ते बख्शिश दिया दुआवां करेगी। अगर मैं दुनिया तो जावांगा, मेरा पुत्र हाफिज़े कुरान होवेगा, मेरी औलाद आलिम दीन होवेगी, मेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, मेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, मेरी बेटी नमाज पढ़ेगी, मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा। कुछ भी ना करे, पावे देखा ना पकावे, 5 वक्त की औलाद नमाज होवेगी, की आखेगी रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, मौला साडे मापियां दी बख्शिश फरमा दे। असली कारोबार तो फिर आ होया ना,
اصلی تو کمیٹی آ ہوئی ہے جڑی تو اصلی اسلامی کمیٹی پا کے گیا ہے، اولاد دی تربیت کر کے گیا تیرے پچھوں. جدوں بھی اولاد نماز پڑھے گی، جدوں بھی اولاد تیری قرآن پڑھے گی تو تیری قبر دے اوتے رب دی طرفوں رحمتاں دا نزول ہوندا رہے. اصل چیز میرے ویر آوے. ہن امام الانبیاء تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نکلے وادی طیف دے وچ، لوکاں نو سرکار نے تبلیغ شروع کیتی، لوکو اسلام قبول کر لو. تو وادی طائفہ نے پتہ کی کیتا کہ اس سرکار تے پتھراؤ کیتا. میرے نبی پاک آج لوگ کی کہندے جی دین تے چلنا بڑا اوکھا ہو گیا. میں کہا شکر کر، سانو تو پڑھیا پلایا تو پکیا پکایا لب گیا. سانو تو محنت ہی نہیں کرنی پئی، محنت کربلا والے کر گئے. وہ اپنی جاناں دیاں قربانیاں دے گئے تو دین نو بچا گئے. وہ سانو تو پکیا پکایا لب گیا. پھر بھی کہندا جی داڑھی رکھنی بڑی اوکھی ہے، پھر بھی کہندا جی نماز واسطے ٹائم نہیں، پھر بھی کہندا جی قرآن واسطے ٹائم نہیں. نہ میرے ویر، جو کچھ انہاں لوکاں نے محنتاں کیتیاں سانو محنت نہیں کرنی پئی، سانو تے اللہ دے فضل دے نال سارا کچھ اونج ہی لب گیا. امام الانبیاء جو غلام مون پیارے آقا کریم علیہ السلام لوکاں نو تبلیغ کردے نے، لوکاں نے سرکار تے پتھراؤ کیتا. ہن تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام دا جسم اطہر لہو لوہان سرکار زخمی ہو گئے نے. ہن نبی پاک علیہ السلام دے قدمہ مبارک تک خون بہنا شروع ہو گیا. ہن تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام دے نالان مقدسہ سرکار دے جوتے مبارکہ بھی خون دے نال تار ہو گئے نے. ہن تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام زمین تے تشریف لے کے جاندے نے. وہ بے ایمان پھر سرکار نو کھڑا کر دیندے نے، پھر میرے نبی تے پتھراؤ کردے نے. ہن نبی پاک علیہ السلام زمین تے تشریف لے آئے نے. ہوا دا فرشتہ آندا ہے، سونیا حکم کرو میں جدی آندھی لے کے آواں گا، یہ پوری بستی تباہ و برباد ہو جاوے گی. ہن تیرے تے میرے لجپال آقا کریم خاموش ہو گئے نے. ہن پانی دا فرشتہ آندا ہے، سونیا حکم کرو میں انہاں سیلاب لے کے آواں گا، یہ پوری بستی تباہ و برباد ہو جاوے گی. دیکھو تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے کنی شفقت فرمائی ہے. سرکار نے کتنا بڑا پیغام دیتا ہے. تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نانا فرشتیوں ایجے نہ کرو، میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا. فرمایا میں رحمت بن کے آیا، زحمت بن کے نہیں آیا. فرشتیوں رک جاؤ، اے نہیں مانتے انہیں دی نسلیں سانو منن گیاں. فرمایا نہیں اے نہیں مانتے انہاں دی نسلیں سانو مان لین گیا. لوکو اج پھر سرکار دے غلام پوری دنیا وچ نہیں پھیل گئے. سبحان اللہ. کیویں سرکار دے دیوانے پھر نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کردے نے. تے امام الانبیاء دے غلاموں اے سرکار نے کڈی وڈی مثال دتی کہ دشمن پتھر مار دے سن تے سرکار نے دعاواں دتیاں کہ اللہ تھانو ہدایت دے. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. ایتے ساڑی کمپنی سوشل میڈیا نے ایڈے ساڑے دماغ خراب کر دیتے. کوئی سرکار دی شان دی گستاخی کردا او جی نبی پاک نے معاف کیتا تے تسی بھی معاف کر چھڈو. میں کہا نہیں ساڑے منہ تے کوئی تھپڑ مارے ہون معاف کر. گالو سمجھنا اللہ کرے گالو سمجھ آنا. جدو نبی دی عزت دا معاملہ آ جائے میرے ویر اسی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ساڑے نبی دی شان کوئی گستاخی کر دے چٹے تو چٹا بندہ نہ پڑھ بندہ بھی وہ بھی آکھے گا نا بھی نا ساڑے نبی بڑی شان والے نے. اسی یہ کدی برداشت نہیں کر سکتے. لوگوں یہ سرکار دا معاملہ تینوں کنے حق دیتا ہے؟ حق تے سرکار نے فرمایا کہ انہوں معاف کر جڑا تینوں برا بھلا آکھے. جدو سرکار دی عزت دا معاملہ جو فرمایا مسلمان کھڑا ہو جائے نا بھی اسی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن سرکار دی عزت معاملے تے اسی کسی دے نال کمپرومائز کر سکتے. نبی پاک علیہ السلام کافروں نو تبلیغ کرتے ہیں، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لا مثال ایسی، کوئی لا مثال ایسی، شرافت ہو تو اور بولو بولو فرنٹ والے بولو، شرافت ہو تو شرافت ہو تو آوے اصلی گل شرافت ہو تو. میری سرکار نے نمونہ پیش کیتا ہے کہ اسی دیکھو اس دین واسطے لوکاں دے پتھر بھی کھادے لیکن دین دی تبلیغ پھر بھی کیتی. تو میرے ویر تو کیویں آکھیا دین تے چلنا اوکھا نا.
دین تے چلنا ہے ہی بڑا سوکھا جے بندہ سمجھے تھوڑا جا نا میرے ویر دین تے چلنا گے انشاءاللہ آوی زندگی ساڑی کامیاب اگلی زندگی بھی ساڑی کامیاب. علامہ اقبال ساڑھے بابے سانو پہلوں کہا گئے نے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. علامہ اقبال فرمان دے نے کچھ بھی نہیں وہ تو جدو سونے دا ہو جاویں گا جدو رب دا سچا بندہ بن جاویں گا. فرمایا کہ اللہ کریم ہر پاسوں تیرے اتے رحمتہ دا نزول فرماوے گا. تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو زمین والوں پر ترس کھاؤ زمین والوں کے ساتھ فرمایا نرمی کے ساتھ پیش آؤ. فرمایا تم زمین والوں کو معاف کرو وہ عرش کا مالک تمہیں معاف کر دے گا. فرمایا معافی کی عادت بنا لو جب تم کسی کو معاف کرو گے. فرمایا کہ وہ رب ہے وہ تو ہر چیز سے باخبر ہے وہ تیرے سارے عیبوں کو جانتا ہے لیکن فرمایا وہ تیرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے پھر بھی تجھے مہلت دیتا ہے. فرمایا تو کسی کو معاف کر دے اللہ تجھے معاف کر دے گا. تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو انسانوں کو معاف نہیں کرتا اپنے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرتا. فرمایا جو آپس میں ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتا پھر رب بھی اس پر رحم نہیں کرتا. فرمایا جو کسی کو معاف نہیں کرے گا پھر رب کریم بھی اس کو فرمایا کبھی معاف نہیں کرے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو یہ ساری میں حضور کی حدیثیں پڑھ کر سنا رہا ہوں کوئی من گڑت نہیں ہے سوچ بار میں رائے قائم کرنا وہ اور بات ہے. یہ ساری حضور کی میں حدیثیں پڑھ کر سنا رہا ہوں. حضور کا اگلا فرمان سنیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتا حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں وہ ہم میں سے سمجھیے بات کو سمجھیے. فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا بڑوں کا ادب نہیں کرتا سیانے بندوں کا خیال نہیں رکھتا حضور ارشاد فرماتے ہو ساڑھے وچوں ہی نہیں. فرمایا جو سیانے دا خیال نہیں کرتا چھوٹیاں دے نال شفقت دے نال پیش نہیں آندا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو اگلی گل یہ ساڈے جڑے بزرگ نے ساڈے نمازی نے بزرگ نے ساڈا اسلام ساڈا دین سانو کڈا پیغام دیندا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کے بال سفید ہو گئے اسلام کے اندر مسلمان کی حالت میں فرمایا جس کے بال سفید ہو گئے تو پھر دیکھو اس کی عزت کرنا کتنا ضروری ہے اس کی تعظیم کرنا کتنا ضروری ہے. پتہ نہیں سوچ کتوں آ گئی ابا تیری سوچ پرانی ہے لوگ چندتے پہنچ گئے ہیں ابا تیری سوچ پرانی ہے. اے جملہ بڑا خطرناک جملہ ہے. تینوں نہیں پتا باپ دے دل تے جا کے کنی تکلیف پہنچاندا ہے. باپ بیچارہ پھر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا باپ چپ کر جاندا ہے. میں تربیت کیتی تعلیم دیتی کہ اپنے ماپیاں نہیں ماندا. حضور دی حدیث سنو حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص ہے وہ مسلمان کی حالت میں بوڑھا ہو گیا اس کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں. اب اگر کوئی اس کی تعظیم نہیں کرتا وہ کتنا بڑا فرمایا کہ وہ غلطی کر رہا ہے کتنا بڑا جرم کر رہا ہے. فرمایا اگر سفید بالوں والوں کا وہ حیا کرے گا اس کی تعظیم کرے گا وہ یوں سمجھے میں اپنے رب کی تعظیم کر رہا ہوں. ہائے ہائے اللہ کرے بات کو سمجھ جائیں یہ کتنا بڑا حضور کا فرمان ہے. حضور نے کتنا وزنی یہ جملہ دے دیا ہے. فرمایا سفید بالوں والوں کی تعظیم کیا کرو ان کی عزت کیا کرو. فرمایا اللہ تجھے عزتیں عطا فرمائے گا اللہ تجھے اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا. تو نبی پاک علیہ السلام کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا سنو ایک بندہ ناراض ہے. فرمایا کہ تم کوشش کرو سلام میں پہل کرو. فرمایا کہ کوئی رشتہ دار ہے وہ تیرے سے ناراض ہے تو کوشش کر کو سیانے بندے بٹھا کے جلد سے جلد اس مسئلے کو حل نکالا جائے. فرمایا یہ شکوے گلے اچھے نہیں ہوتے سیانے بندے بیٹھے ہوئے ایک تالا لگا ہوئے نا تالا لگا بہت ہی دیر تالا بند رہے انہوں زنگ لگ جاندہ ہے پھر تالا جلدی کھلدا نہیں. میرے ویرے مثال میں دیتی ہے اگر بہت ہی دیر بندہ دور ہو جائے پھر دور ہو جاندہ ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ
مخالفت کرنے والے رشتہ دار پر پھر بھی اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے بچوں کے لیے راشن پانی کا اہتمام کرتا ہے۔ دیکھا کہ میرا رشتہ دار ہے لیکن ہے ماڑا بندہ، یہ سفید پوش ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، پھر بھی فرمایا کہ تو اس کے بچوں کا خیال کرے، اگرچہ وہ تیرے ساتھ عداوت رکھتا ہے لیکن تو نے اللہ کی رضا کے لیے فرمایا اس کے ساتھ تعاون کرتے رہنا ہے، کبھی تو وہ دل نرم ہوئے گا ہی نا، فرمایا کبھی تو اس کا دل نرم ہو جائے گا، یار میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میرے ساتھ یہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، یہ پھر بھی میرا رشتہ داری کے ناطے، خون کے ناطے پہ رشتہ داری کو بچاتے ہوئے آگے دوستی کا ہاتھ پھیلا رہا ہے، یار کب تک میں اس کے خلاف چلتا رہوں گا، یہ میرے بچوں کا خیال رکھ رہا ہے، میرا خیال رکھ رہا ہے، اوکھے ویلے میں میرا ساتھ دیتا ہے، تو کدی نہ کدی تو دل موم ہو جائے گا، وہ بھی تو ہاتھ بتاوے گا چل یار اسی صلح ہی کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ تے اگلا نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنیو، نبی پاک علیہ السلام معراج دی رات اللہ کریم دے نال راز و نیازیاں گلاں کیتیاں، تے جدوں معراج تو واپس تشریف لے کے آئے نا، ہن تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام توجہ جلوہ گر نے، اما عائشہ صدیقہ دے نال میری سرکار گلاں پہ کر دے نے، فرمانی عائشہ اج اسی بڑی موج دے وچ اج تو جو منگے گی اسی عطا کراں گے، یہ حضور دی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ہن سرکار دا درہ رحمت جوش دے وچ، نی عائشہ اج تو جو منگے گی اج اللہ دا نبی تینوں عطا کرے گا، جو منگنا منگ میں تینوں عطا کراں گا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ امام اہل سنت امام عشق و محبت پروان شمع رسالت الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، یہ ساڑھے بابے بڑے کمال دے بابے گزرے نے، او کی فرمان دے نے لوگوں سرکار دا در او در لوگی ایک سوال لا کے آندے نے سونا ڈبل عطا کر دائے، سونا ڈبل، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، حد بہو سچ بہو۔ سرکار نے فرمایا عائشہ مانگ کی منگنا ہے، ہن اما عائشہ صدیقہ نے ویکھیا توجہ، کوئی گل نہیں نعرے مارنے چاہیے، سرکار دے نعرے مارے نے، پریشانی گل نہیں ہے تو نعرے لانا بھی صحابہ دی سنت ہے، سبحان اللہ۔ ہن سرکار نے فرمایا مانگ، تو ہن اما عائشہ صدیقہ تھوڑی نہیں پریشان ہو گیا، منگا تو کی منگا، سونے کو منگا ایڈا وڈا در ہے تو سوال بھی تو وڈا ہی ہونا چاہیے، ویکھو نا ساڈے بوئے تک بندہ آندا وہ چوکھٹ ویکھ کے سوال کرتا ہے، یہ کنے کی کیٹیگری دا مالک ہے بندہ، اس دے مطابق آ کے سوال کرتا ہے، یہ تو رب دے محبوب نے، دونوں جہانہ دے بادشاہ نے، انہا اللہ کریم نے سرکار نو شانہ عطا فرمائیاں، اور میرے محبوب دی بارگاہ چو منگنا بھی ہوئے تو بندے کو صدیقی اکبر ورگا جگرہ رکھنا چاہیے دا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ منگ کی منگنا چاہنی ہے، اما عائشہ صدیقہ کا دن سونیا میں تھوڑی دیر تو بعد منگا گی، جلدی جلدی دوڑ کے اپنے بابا جی دی بارگاہ وچ چلیاں گئیاں نے، حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ چلیاں گئیاں نے، جا کے عرض کر دیا نے بابا اج میرے سرکار فرما دے نے عائشہ منگ کی منگنا چاہتی ہے، اج تو جو منگے گی اسی عطا کران گے، اج تو جو منگے گی اسی عطا کران گے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میری بیٹی اج سرکار بڑی موج دے وچ نے، اج سرکار دی بارگاہ بڑا بڑا جا کے سوال عرض کرنا ہے، سونے نو جا کے رکھنا ہے، معراج دی راتی اللہ دے نال جیڑیاں گلاں کیتیاں نے، جیڑیاں راز و نیازیاں گلاں کیتیاں نے، انہاں گلاں دے وچ ایک گل سانو بھی دسو، سیانے بندے بیٹھے ہو جیڑی گل راز دی ہوئے جے راز کھول جے راز راز او بولو راز راز نہیں جے رہندا، راز کھول جے راز راز نہیں رہندا، سیکرٹ گل جے اوپن ہو جائے او پھر گل سیکرٹ نہیں رہندی، اوپن ہو جاندی ہے، سارے دے سامنے کھل جاندی ہے۔ ہن سرکار دی بارگاہ اما عائشہ صدیقہ جلدی جلدی آ گئیاں، سونے نے فرمایا ہاں کی پوچھنا ہے کی منگنا ہے، عرض کیتی سونیا معراج دی راتی جڑیاں رب دے نال گلاں کیتیاں نے انہاں وچوں ایک گل سانو بھی دسو، انہاں گلاں دے وچوں ایک گل سانو بھی دسو۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ تو نہیں بول دی، گل سمجھ جانا، فرمایا عائشہ تو نہیں بول رہی، یہ میرا یار بڑا کمال ہے،
فرمایا صدیق اکبر ہر پاس میں پہلے نمبر تے عائشہ تو نہیں پوچھیا مینوں پتہ کنے پوچھیا ہے یہ سرکار دا علم غیب سرکار دی نگاہ نبوت فرمایا میرے یار صدیق نے سوال پوچھا پر عائشہ اسی وعدہ کیتا سی اج جو منگے گی عطا کران گے تو پوچھ ہی لیا ہے پھر سن فرمایا معراج دی رات میں اپنے رب دے نال گلاں کیتیاں انہاں راز والیاں گلاں دے وچوں ایک گل میں رب دے نال اے کیتی سی اللہ کریم نے فرمایا سی میرے سونے محبوبہ تیرے جڑے امتی نے آپس زندگی گزارن گے جڑا اپنے مسلمان بھائی دا اوکھے ویلے خیال کرے گا اپنے ویر دا اوکھے ویلے سوکھے ویلے تو سارے موڈے نہ موڈا لاندے نے پتہ ادو چلدا جدو ویر تے اوکھا ویلا ہوے پتہ ادو چلدا جدو بیچارے دی جیب ہلکی ہوے اور میرے ویر گل دی وزن بھی اودے وچ ہی ہوندا جے دی جیب وزنی ہوندی ہے لیکن اصلی گل او وے فرمایا کہ جڑا اوکھے ویلے جدو ویر دی جیب خالی ہوے اس ویلے او دا ساتھ دے موڈے نہ موڈا لاوے اوکھے ویلے او دا ساتھ دے رب فرماندا ہے جڑا کسے اپنے مسلمان ویر دی ایک مشکل نو آسان کر دے گا اوکھے ویلے او دا ساتھ دے گا میں رب ہو کے اعلان کردا میں انہوں جنت عطا کراں گا فرمایا میں رب ہو کے اعلان کردا میں اس بندے نوں جنت عطا کراں گا جڑا اپنے ویر دی اوکھے ویلے خدمت کرے گا اوکھے ویلے او دا ساتھ دے گا اما عائشہ صدیقہ ایک گل لے کے پھر حضرت ابو بکر صدیق دیکھو گل سن لینا آخری گل مک رہی ہے بڑی وزنی گل ہے ہن اما عائشہ صدیقہ تشریف لے کے چلیاں گئیاں ابو بکر صدیق نے پوچھا بیٹا دس سرکار نے کی فرمایا ہے سرکار نے کی عطا کیتا ہے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کریم نے راز والی گلاں وچ گل اے سی جڑا اوکھے ویلے اپنے ویر دا ساتھ دے اللہ انہوں جنت عطا کرے گا اج تو گل ابو بکر صدیق نے سنی نا ابو بکر صدیق دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے سمپل جی گل ہے عام جی گل سی خوشی دی گل سی لیکن آپ نے رونا شروع کر دیتا ابو بکر صدیق دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا بابا یہ تو بڑی خوشی دی گل ہے جڑا کسی اپنے ویر دا اوکھے ویلے ساتھ دے گا اللہ انہوں جنت عطا کرے گا یہ تو بڑی سمپل جی گل ہے سانو تو ہسنا چاہیے سانو تو مسکرانا چاہیے خوشی جشن منانے چاہیے نے فرمایا عائشہ اس تصویر نو ایک اینگل تو نہ ویکھو اپوزٹ بھی دیکھو دوجے اینگل تو بھی ویکھو پہلے تو گل ہے کہ جڑا دل خوش کرے گا اللہ جنت عطا کرے گا تو جڑا دل توڑے گا فرمایا دوجے پاسے بھی ویکھو اج لوگ گلاں گلاں چ لوکاں نوں کی کچھ کہہ جاندے نے اے بھی نہیں سوچدے بیچارے دے دل تے کتے اٹیک ہی نہ بن جائے وہ انہیں تیر چلا جاندہ ہے دوسرے ماڑے ویر تے دوسرے دوست تے انہیں وہ تیر چلا جاندہ ہے ساڑھے دے بزرگاں نے فرمایا جراحت السینانی لحت یام ولا یلتام ما جراح اللسان فرمایا لوگوں جڑے تلواراں دے زخم ہوندے نے ایک دن بھر جاندے نے تلواراں دے زخم لگے ہون نہ ایک دن بھر جاندے نے پر جڑے زبان دے زخم نے کدی بھر دے ایڈی ایڈیاں تو گلاں کر جانا ہے دوسرے دے دل تے پتہ نہیں کی بیت دی تے ابو بکر صدیق نے فرمایا عائشہ جیدہ دل توڑے گا پھر اللہ انہوں دوزخ وچ سٹے گا فرمایا میں اس وجہ تو رو رہے ہیں لیکن میرے بھائیو نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا لے کر آخری پیام آئے جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے فرمایا سونا آخر وچ آیا ہے لیکن بندیاں نو بندے بنان واسطے ایک آدمی دا مقام آدمی دا ویلیو فرمایا درد دل کے واسطے پیدا کیا حضرت انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان فرمایا اللہ دی عبادت واسطے تو فرشتے بڑے نے انسان نو ایک دوجے واسطے پیدا کیتا ہے ایک دوجے دا فرمایا کہ درد نو سمجھے اوکھے سوکھے ویلے فرمایا آپس دے وچ محبت دے معاملات ہون اللہ کریم دی بارگاہ التجا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے آپس دے وچ محبت پیار اخلاص اور شریعت دے مطابق زندگیاں گزارنے دی توفیق